main screen. Skip na natin yung part na yun guys, and then diretso na tayo sa Blox Fruits. So pag nag-open na yung game, pindutin nyo lang yung receive key, lalabas yung copied link guys pag pinindot nyo siya, and pwede na kayong pumunta sa home screen nyo. So once na nasa home screen na kayo, pwede nyo na ulit buksan yung Google. Close lang natin yung Roblox, then balik tayo sa Google, and mag-open lang tayo ng panibagong page or ng panibagong tab. Yan, nag-open na tayo ng panibagong tab, and then pindutin nyo lang yung link you copied. So mag-o-open siya ng page. Once nasa key system na tayo guys, pindutin nyo lang yung continue, and magbubukas siya ng ibang apps nyo. I-close nyo lang yon. This time in-open nyo yung Shopee, kinlose ko lang siya, then pinindot ko ulit yung continue, and maglo-load na siya ng another page. Pindutin nyo lang yung watch now, then i-close nyo lang yung in-open yung window or tab, then wait nyo lang siya matapos mag-load. Yan, pag lumabas na yung checkmark, pwede nyo nang pindutin yung unlock content, then wait another 5 seconds.